हाय फ्रेंड्स, मु सुजाता आपण मानक स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। आज मु आपण मानक पाखक नहीं आसी पवित्र मकर संक्रांति उपलक्षे प्रभु शिव शंभुकर अशेष कृपा और करुणा द्वारा आमे किपरि और काहींकी मकर संक्रांतिर पालन करिथाउ सही विषय रे किछि तथ्य जहाँ मु पौराणिक मते आपण मानकु जणाइबे। मकर संक्रांति ओडिशार एक गुरुत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व भावे पालित हुए। एही दिन रे विभिन्न धार्मिक कार्यकलाप और पारंपरिक काम संपन्न करा जाय थाए। मकर संक्रांति एक प्राचीन एवं पवित्र पर्व अटे जहाँ एकाधिक कारणरू पालन करा जाय थाए। यह धार्मिक, प्राकृतिक, सामाजिक और कृषिक दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण अटे। कार्यगुड़िक मकर संक्रांति दिन में करा जाय थाए। एक रे पवित्र स्थान लोक माने गंगा, महानदी, ब्राह्मणी नदी, चिलिका जल एवं अन्य पवित्र नदी किंबा पुष्करिणी रे स्नान करते। एहाकू आध्यात्मिक शुद्धि और पापमोचनर प्रतीक माना जाय थाए। सूर्य पूजा सूर्यदेवंकु जल अर्पण करा जाय एवं तांकर निकटरे क्षमा, दृढ़ता और जीवन रे नूतन शक्ति पाई प्रार्थना करा जाय थाए। दिन रे मिठा और पवित्र खाद्य तैयारी हुए जहाको मकर चाकती बोली कुहा जाय। मकर चाकती बा मकर चकड़ा प्रस्तुत करा जाय थाए पूजा निमंते। एही दिन मानकरे घरे घरे पिठा मिठा सबु प्रस्तुत करा जाय थाए। लोक माने देउल को जाई देवता मानंकु प्रार्थना करंदी। गणेश, शिव, दुर्गा और सूर्यदेवंकर पूजा आराधना एही दिन मुख्यतः करा जाय थाए। अनेक जगारे मकर मेला और महाप्रसाद और भोग बंटन करा जाय थाए। गाँ मझिरे मनीष माने समूह भावे एही पर्व पालन करंती। गीत, नृत्य, खेला धुला माध्यम रे एहाकू सामाजिक भावे मध्य पालन करा जाय थाए। एहारे अन्य एक कारण अछि। एही दिन रे सूर्यदेव मकर राशि को प्रवेश करंती जहाकू सूर्यंकर उत्तरायण गति जहाँकि सूर्यंकर उत्तर दिग को गतिर आरंभ को मना जाय थाए। उत्तरायण माने हेउछि धरित्री रे परिवर्तन एवं नूतन ऊर्जार आरंभ। एहाको प्राचीन शास्त्र रे शुभ कार्य पाई अत्यंत महत्वपूर्ण मना जाय थाए। मकर संक्रांति दिन ठारू प्रकृति और ऋतु परिवर्तन मध्य संबंध रही। मकर संक्रांति रु ठंडा ऋतुर शेष होई दिन बढ़िबा आरंभ हुए। यह प्राकृतिक मानसिकतारे शुभ चिन्ह सृष्टि करे कारण यही पर्व प्रकृतिर संपदान को आदर करी मध्य पालन करा जाय थाए। कृषि और चाषी मानक पाई मध्य एही दिनटी गुरुत्व अटे। एही दिन चाषी मानक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण नुआ धान काटी ताहार उत्सव एही दिन पालन करा जाय थाए। यह फसल तैयारीर अवसर मना जाए और जमी देइथिबा फल को प्रकृति रे प्रशंसा करा जाय थाए। एही दिनर धार्मिक गुरुत्वटी अटे। एही दिन रे गंगा माता, सूर्यदेव एवं महादेव को उपासना करा जाए। धर्मशास्त्र अनुसार यह एक पुण्य काल मना जाए जहारे स्नान दान एवं पूजा अत्यंत शुभ मना जाए। मकर संक्रांति रे ओडिशा रे धार्मिक स्थलर मेला भावे पालन हुए जेउथिरे लोक माने मनोरंजन, भोग और पूजा रे अंशग्रहण करती। एहीपरि मकर संक्रांति को धर्म, संस्कृति और प्रकृतिर सम्मिश्रणर पर्व भावे गुरुत्व दिया जाय थाए। मकर संक्रांतिर महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषिक और भौतिक दृष्टि रे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यह केवल उत्सव नुहे, यह प्रकृति, सामाजिक, समृद्धि और धार्मिक आस्थार प्रतिबिंब अटे। धार्मिक महत्वटी हेउछि सूर्य उपासना
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବର ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତିକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ଓ ପାପ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଦୂର ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହି ଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା, ଯେପରି ଚୂଡ଼ା, ତେଲ, ଗୁଡ଼ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବାକୁ ଅତି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ପର୍ବ, ଯାହାରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଗୁଡ଼ ପିଠା, ଚୂଡ଼ା ଓ ପଣା ବିଭାଜନ କରି ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମୈତ୍ରୀକୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦିନକୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମୃଦ୍ଧିର ପର୍ବ, ଯାହା ନୂଆ ଧାନ, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ମୁଗର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ଦିନଟି ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ଜୀବିକାରେ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଥଣ୍ଡା ଋତୁର ଶେଷ ଓ ଉତ୍ତରାୟଣର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ସୂଚିତ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଶକୁ ଚଳିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ନବ ଉର୍ଜା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ଉପଲକ୍ଷେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ପାଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ପୌଷ ମାସର ଶେଷ ଦିନର ପର୍ବ ଅଥବା ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦିନଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଦିନ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନରୁ ରାତିର ଅବଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶର ଉତ୍ସବ ବୋଲାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ଦିନଟି ଚାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଅଟେ। ନବଧାନର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଭାଇଚାରାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନରେ ଚୂଡ଼ା, ଗୁଡ଼ ପିଠା ଓ ଅନ୍ୟ ମିଠା ଖାଇ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭାଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳର ଆରମ୍ଭକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା କଲେ ଗରମ ଋତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଚାଉଳ, ଛେନା, କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ଏସବୁ ପକାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଘରେ ଗୁଡ଼ ପିଠା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ମିଠା ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ଚାଉଳରେ ମକର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଓ ସେହି ଭୋଗକୁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମିଳେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମନରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ମନେ ପକାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।